What's up guys? It's Bakukang Gaming here, in for today's video guys is maglalaro ulit tayo ng adventure game na pinapangalan na Minecraft. So yes guys, and I hope guys na mag-enjoy kayo sa new season ba? New season sa ating Minecraft survival gameplay guys. So ano pang hinihintay natin guys? Let's play! So guys, so it's been a while since nakadula kog Minecraft kay yun nga, busy sa school guys, mga requirements and shitay bombay pa guys. So karon nagbalik ko sa Minecraft guys kay nakoy gusto himuon, which is katong murag tung dungeon nga yung daghang kalaban. Tama ba? Basta itong murag dungeon gud nga na mga spawner, tapos napay mga shitay mga basta kato, which is wala ko siya nahimo sa last episode na ko sa akong Minecraft season, Minecraft na gameplay guys, which is I think season 2 na siguro na no? Pwede man guro, pwede itong season 2 sa itong Minecraft survival gameplay. Pero syempre di apunta ka ba mag-build guys, so pasensya diligid ko builder guys, pero sige lang, I'll find a way to make my build very beautiful for your eyes. And pasensya na po guys, igaulan. Uy, bini. Mag sword na sa sword. Tapos axe, tapos pickaxe. Okay, pwede na. Tapos stick dayon. Sige, pwede na. Tara. You're dead now. Give me your chicken. Let's go. Uy, maulog ta. Dito magpuyo sa sapadan guys, mag-agi lang tamay tatag mga resources or mga pagkaon na makita na to. Press aning manok. Uy, don't run from me you bitch. Katag lugar nga pwede puyan, tapos ito tamag puyo. Pam. Yan ako magkuwag mga ano eh. Yan ako magkuwag mga tawagan eh. Stone kapag magkakagwa po nga lugar. Para diretso atong ano. Ahoy! Look. Ay, ito dayo bro, walang sila gasyong. Mahilak yung wow! Kit lagi nih. But this is mine. Tanan makita nako, kuwaon ako. Everything's unsa to? Itom lagi to. Unsa to? Melon melon pwede. Oh. Bang. Ha. Tanan makita ako walay inyo ha dre. Ay. Uy, nanapoy bag. Yeah. Emerald. Saan eh? Grass. Pasasal ng grass. Di ka mamatay. Man. He died as a hero. Thank you so much, my friend. Your death will be remembered. Ngit na po. It's time to go now. So I think dire ko magbalay guys. I think this place is perfect. So ako sa mana itong gamay nga pan na to dire. Wow. So wait lang guys. Ito sa ning tarpalan dire. Magkash. Nabilin. Sige lang, napamatay ano dire. Crafting table. Wait lang. Halod sa maguba atong pickaxe. Tapos sunod, kuwag animals, putol puno, ipon resources, himo balay, human na. Diba? Lupet talaga lads. Lupet mo naman boss. Di maabot ba? Please abot ka boy.
Ay, dili. Pangit ang ugali mo, boss. Para tayo pagkaon yun. Bagwas yung kusuga sa ano eh. Kusog kayo ang kuan guys, ang tawag ni. Ang kilat. Kilat. Pagkaon. Kanipod. Okay, pwede pa. Hindi mo na sana. So karon patay sa mga animals. Kill every animal. So tapos dali lang po. Yan sa ilalom cobblestone lang, diba, para dali ng mga himo. Diba? Taas na yun. Uy, nawala ng ulan. Yay! Nawala ng ulan. Go, go, go! Laor na tagwood. Wow! Tika na dig melon dri, uy. So many melons. Wait lang. Kuhan sana ko na. Magpagabihin na po. But I'll take these melons. Melon is mine. Pagka malasa ba, uy. Isa, naka-copper na siya. Wait lang, sabay-sabay ta. Sabay-sabay ta mga matay. Buto na. Ila. Okay ka. Wrong idea, bro. I mean bad idea. Oh! Fuck. Pain ako. Okay, tapos wait lang. Kulang. Imagine kahoy mong balay, stone mong stairs. Ugno mong balay mo gulid. Kani dire. Sa pa man. Kani dire. Kulang gid makitag puno ani pa. I love you on the low. One. Wait na ni mahuman. Yay! Our house is done, my brother. Bam, 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 bam. Okay na na. Simple but beautiful house. Diba? Siyempre, Mario Tonitan Andre. Yep. Okay, umana tong house, guys. Pero na po siya na humantaran. Sige lang. So, I think, guys, there is na ako na video, guys. I hope guys ka nag-enjoy mo, guys, sa atong first episode sa atong new season nga survival series, guys. And I hope guys na nag-enjoy mo, guys. So nag-enjoy mo, guys, please click like and subscribe, guys. Kita ko siya tabang sa akong channel. And happy to po ko mag 400 subscribers. So yun to, guys. Bye bye.